कहले आज्ञा पापा कोला पति सेवा बिना नाही नारी गति मो पति सेवा नारी गरे देवल के गति पति सेवा छाड़ी वृथा व्रत जे करई ये जन्मा जन्मांतरे बाल्य विधवा हे पंडित मंडली स्वामी व्यतीत जो नारी अन्यत्र धर्म को आपणार करे बोला जे नारी स्वामी अभगत विधवा होती जन्मसत हे पंडित मंडली स्वामी की जी भक्ति करना जो नारी स्वामी की कदर्य व्यवहार करे स्वामी को आज्ञा को उल्लंघन करे स्वामी की तिरस्कार कटु वाक्य कहे 7 जन्म पर्यंत वैधव्य से हुए अच्छा पाला केते टका होची मासको जाले 20 25 केते टंका रोजगार करछु मिनिमम टा 10 15 हजार हे जाउछ जाले 15 20 अच्छा 10 15 हजार तते पाउनी भताना केते टंका पाइजो तो घर माने जो नारी हरे पुओ केते दुख तू सेरा जमा कहना बाडे दिबी तो कालू जानछुटी आए सेई जग्गु एबे मो स्त्री आडुआ मेंबर होला ए अरे वार्ड मेंबर रे आ सेइत में काच काडी बसंत बाबू तेणु आज्ञा नारी मानक धर्म होची स्वामी कर सेवा जो नारी स्वामी कर सेवा करे मा सेई होची सती स्वाधी पतिव्रता मा आज्ञा एथि पई आपण मानकर जगन्नाथ दास लिखिले कोला पूर्व अर्जित घर मने कोला जे जहा स्वामी गमिला से जेबे होंती असुंदर दुखी दरिद्र व्याधि ताहांकु न करी बसान से विष्णु देव हे पंडित स्वामी को आज्ञा जेति की जो नारी कर्तव्य कर्म पूर्वर्जित भाग्य को नहीं जहाकू जेमिति स्वामी प्राप्त होई ताकू भगवान बोली भाबंतु केबे हेले अनादर करंतु नै आज्ञा मां माने तेणु आज्ञा जगत मधरे से नारी होची सती स्वाधी जे स्वामी कर सेवा करी गृहर कर्तव्य ठीक परिसंपन्न करे आज्ञा जेते बेले नारद अनुसया को नाम देई ताकू श्रेष्ठ उपाधि देबा पई देवता मानकु स्वागत कले ए लक्ष्मी पार्वती सावित्री उत्त्यक्त होई कथा ग्रहण कलेनी हे बोले नाई नाई हम ताकू परीक्षा करिबु ता सतीत्वर हमें परीक्षा नेले ताकू श्रेष्ठ उपाधि दिया जिवो नचे तो ये स्वर्गर देवांगना नृत्यांगना मोहा मोहा सुरांगना मानकू प्रतिवाद करी तुमे गोटे मर्त्य बासिंदा मर्त्यर नारी को बड़ उपाधि दबो एटा हे परिबो एटा बाजी आनिटा अरे सीए बड़ हे परिबो देखिबा अरे अनुछाया बड़ ए अनुछाया रे तो भाषा ज्ञान जणा नै रे पाला को आछो खाली कोन के खाइबा को काई बिरी किते आउ तमा परे आ को अनुछाया कोन जे कहछ हमगा नटबारी की झिया ता ना अनु हां ता ना अनु तो हम सहित कोन संपर्क रणपुर बाहाइतला हां विवाह करू कोन होला मात्र 6 मास हेती ता स्वामी ती हां ई गोडी पडा ठई गाडी एक्सीडेंट हेकी मरि गेला हां ताल कोन स्वामी कर देहांत होई गेला आउ के बाहालन तक होय रे विवाहित नारी हां छाया ब्लाउज काच लेकी घरे घरे बिकुची हम एरिया रे जहा को पचारियो अनु छाया बड़ ए अरुण मारू तो मुंडू को मानिया अरे मु सेई कथाटी पालार कहबी हां अरे अनु छाया रह पसंद बाबू ताहले पंडित अनुसयाଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଥା ଆଜ୍ଞା ନାରଦ ବୟାନ କଲେ ଏ ତିନି ଦେବୀ ଶକ୍ତି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ ବୋଲେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରୁ ଆମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ତାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାଧି ଦିଆଯିବ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଇ କଥା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକାର କରାଗଲା ସଭାଟି ସଦ ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗିଲା ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ବସିଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ଡାକିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କି ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର जो ओंकार से ओंकार को मते दियो माल जगतर बड़ कारीगर बड़ बिंधाणी होछंती ब्रह्मा आज्ञा जगत रे कोन घटे कोन नाही आम मानकर जदि 1000टा जुग जीव ब्रह्माकर गोटिए दिन आमर 1000 जुगर पणिते शेष ब्रह्माकर गोटिए राती माने केडे बड़ देवता पणिते सी हे मोर ज्ञानी वरेण्य पंडित मंडली आम भली केते केते जीव मानकर पंडित मंडली तांकर भाग्य विधातर कर्ता सी कल्पना करी होनी पो सेथि पई ब्रह्मा जानि परले अहंकार अछि सावित्री को मन मध्य रे अहंकार भांगिबा पई ब्रह्मा कहिले मां आपण कोन चाहंती ना आपणकर ओंकार शब्द मते दियो 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 अजुक्त उजुक्त म होजी आज्ञा ओम बोले
ଔକାର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଉକାର ବ୍ରହ୍ମ ଉଚ୍ୟତେ ମକାର ମହାଦେବସ୍ତୁ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ମାହେଶ୍ୱରୀ। हे पुणिते जो ओम शब्द जगत तैयारी है सकल वेद वेदांत आज्ञा जेते ज्ञान विज्ञान सबुतक चिकित्सा ज्ञान आज्ञा ओम रु तैयारी प्रत्येक जीवात्मा मानकर तारी आज्ञा तैयारी होची पुनर्बार मिसी जा तारी पाखरे भगवान ब्रह्मा को मागिला ज्ञान शक्ति ब्रह्म सावित्री ओंकार ताहले पंडित मंडली आज्ञा ब्रह्मा तो जानी छंती अहंकार जोठी थिबो अणुमात्रक से क्षण मात्र के भांगी देवे तेणु ब्रह्मा ताकू ओंकार शब्द को देले सही अवस्था सही परिस्थिति आज्ञा वैकुंठपुर लक्ष्मी मागिले भगवान विष्णु कहले प्रभु ये दुर्दांत दुष्ट मान को मारिबा पई आपण को हस्ते जो चक्र अछि से चक्र को मते दियंतु भगवान नारायण चिंता करे लक्ष्मी अहंकार जिए करछि से सर्वसई होई जाईछि निश्चित से अधपतन होईछि अहंकारटा होछि मनुष्यर अधपतनर मुख्य कारण काहे कि ना भगवान पड़िते गाली सहे माड़ सहे किंतु अहंकार सहे हे पंडित मंडली जगत रे केबे हेले अहंकारी हेबेनी आज्ञा नहले जगत रे हीन होई बंचिबा को पड़े ठाकुर अनुकूल चंद्र कहंती आज्ञा पिले माने ठाकुर अभिराम लेखंती गर्भ गंजन बाना अटई मोहरी जे गर्भ करिवो तार गर्भ देवी सुरी मो नाम होची गर्भ गंजन जे गर्भ करे ताकू मु निश्चित खंडित करि दिए भगवान चेष्टा कले चिंता कले भगवान विष्णु लक्ष्मी मागुच मते कोन चक्र ये चक्र आज्ञा भगवान विष्णु धरंती काहे कि ए पापी मान को सिना मारिबा को आज्ञा प्रभु धरि छंती चक्र मागु छंती लक्ष्मी आज्ञा ठी अनुसयाଙ୍କ तरफ आज्ञा विनाश करा जीवो आज्ञा भगवान विष्णु को संथ को मारिबा को चक्र धरिछि एठी आज्ञा भागवत कहे बोले हस्ते मु चक्र धरि थाई केवल भक्त भक्त हेतु मोर तनु तेणु भक्त भक्त भगवान दुई बुझिले भिन्ना भक्त जनकर पासे नित्य मुथाई भाव तेणु भक्त ए संसारे अशेष जन्म पाप भक्त को रखिया सिना मु चक्र धरिछि अहंकार भांगिबा पई लक्ष्मी मन मध्य को परिष्कार करिबा पई भगवान पंडित एडा बड़ आज्ञा तैयारी करिथिबा विश्वकर्मा निर्माण करिथिबा सुदर्शन चक्र को लक्ष्मी को हस्ते नारायण समर्पण कले आज्ञा पार्वती आइले त्रिशूल जगत रे जे प्रलय करी आज्ञा महाकाल होई संहार करे भगवान शिव को ठुआनिले पार्वती त्रिशूल लक्ष्मी आनिले चक्र आज्ञा सावित्री आनिले ओंकार तीन अस्त्र को धरिले नमिसारण्य जोठी अत्रि आज्ञा मास करंती जोठी अनुसया अछंती सेई बनस्थले जाई पहुंचिले छुले शांतिर वार्ता जोठी आज्ञा बहुची जोठी तपस्वी मानकर पंडित गुमतागर जोठी अछंती आज्ञा सत्य शांति दया क्षमा जोठी आज्ञा धर्मर प्रकृत अवनी आज्ञा बहुची सेई मार्ग रे जाई पहुंचिले लक्ष्मी प्रथम पेसिले चक्र आदेश कले तुमे यथा शीघ्र जीव अत्रिंकर मस्तक छेद करिवो सेत बेलको पंडित परिस्थिति कोन होइथिला ना अनुसयाଙ୍କ कोल मध्यरे अत्रिंकर मस्तक थिला स्वामी को सेवा करुथिले अनुसया हे पंडित मंडली गोटे नारी खाली स्वामी को सेवा कले आज्ञा पतिव्रता हि जीवनी मा माने लो गंगाधर मेहर कहंती सासु को चरण नीति से बुधिबो गृह देवता बोला सासुटी स्वामी रो पूजा सिंहासन आज्ञा गोटे नारी खाली स्वामी की भल पाइले पतिव्रता ही पारिबनी आज्ञा बाबा स्वामी स्त्री संपर्क मध्यरे जदि स्वामी खाली गुरुत्व दब से पतिव्रता हबनी ता सांग को सासु ससुर पंडित होछंती तांको स्वामी को बड़ गंगाधर मेहर कहिले जो नारी सासु ससुर को भल पाई तांको सेवा करे ता स्वामी रो आयुष्य लंबा हुए एई मां माने सुननी ए पदुटा तो मन इच्छा ना कहे आ एटा को मन रु आइल ना कहे मो सेतळ मां माने किछि जानु नथले सेतळ मां माने भल्लो थिले वर्तमान खराब नाइ ना तो मन इच्छा सेतळ जुग खराब जुगटी भल मॉडर्न जुगर सडन पिला तोर तो निर्वेद भाषा ना भाषा तोर निर्वेद पाठ आज्ञा बसी जिंदी बरा हां मु को मनरु कहबे अरे मां माने सासु आ ससुरंकर कथा को आज्ञा को पालन कले हां स्वामी कर मंगल हुए बोली मां तपस्वी रे गंगाधर मेहर कहिले मेहर साहित्य आपण सुनंतु नि मां तो मन इच्छा असुविधा रे पड़ियो गायक कथा सुनले हे ए कहले आगे चलुथिले सासु कथा रे 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 एबे बसिलानी बूढ़ी मथा रे एबे रहो
आग काଳରେ ମା ମାନେ ଶାଶୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ ବୋହୂ ମାନେ ସେଇଆ କରୁଥିଲେ। ଶୁଣ ଆକୁ ତମେ ବୁଝେଇ ପାରିବନି। ନାଇଁ ତୁ ସେତେବେଳେ ବୋହୂ କିଛି ଦିନ ବେଳେ ଭୁଲ ଭଟକା କଲା, ହଁ ବୁଢୀ ଶାଶୁ ବୁଢୀ କଣ କଣ କରେ ନା ଦି ଗାଲକୁ ଦି ଖୁନ୍ଦା ଦବ, ହଁ। ତା ବୋପା ଭାଇକି ଗୁଡେ ଗାଳି କରିକି ହଁ। ଦିନ ଯାକ ଖାଲି ରାଗରେ ଫଁ ଫଁ ହେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳ ଯେମିତି ହବ ଢିଙ୍କି ଶାଳ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ହଁ। ବିଣ୍ଡି ମାରି ହେଇକି ଚେକି ହେଇକି ଶୋଇବ। ଓହୋ ବୋହୂକୁ ଆଜ୍ଞା ଅଭିମାନ କରି ଶାଶୁ ଶୋଇଥିଲେ ସେଦିନ। ତାପରେ ବୋହୂଟି କଣ କରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇ ସାରିକି ହଁ ଯେତେବେଳେ ବୁଢୀର ଗୋଡ ମୋଡିବାକୁ ଯିବ ସେବା କରିବେ ସେତେବେଳେ ବୋହୂ ମାନେ କହିବ ବୋଉ ହଁ ଦିନ ବେଳେ କଉ କଉ କଣ ଭୁଲ ପଦେ କହିଦେଲି, ହଁ ମୋ ବୋପା ଭାଇକି ତମେ ଯାହା ଗାଳି କଲ, ଆଚ୍ଛା ତମ ଝାଡା ପ୍ରସା ଖାଉଛି ବୋଉ, ହଁ ତମ ଗୋଡ ଦେଖା। ଏତିକି କହିକି ବୋହୂ ଯେତେବେଳେ ବୁଢୀ ଗୋଡରେ ହାତ ପକେଇବ, ବୁଢୀ ତ ଚେକି ମାରି ହେଇକି ଶୋଇଥିବ, ରାଗି ଶୋଇଥିବେ ଠିରିକିରି ଗୋଡକୁ ଲମ୍ବେଇବ। ହଁ। ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ବୁଢୀ ସେତେବେଳେ ବୋହୂ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ବକୁଥିଲେ ଶାଶୁ ମାନେ। ଆଚ୍ଛା ହଁ ଆଜିକାଲି ସେତେବେଳେ ବୋହୂ ମାନେ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ, ଏମିତି ଗାଳି ଶୋଉଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ଝିଅ ମାନେ ତମେ ଆଏ ବିଏ ସିଟି ହଁ ତେମେ ଶାଶୁ ଗୋଇଠା ସମ୍ଭାଳିବ। ଆଜିକାଲି ଶାଶୁଙ୍କର ଗାଳି କେହି ସହୁନାହାନ୍ତି। ବୁଢୀ ଗୋଇଠେ ପକେଇଲା ସେ ତେମେ 5 ଗୋଇଠା ପକେଇ କିନ୍ତୁ ଦେଇଥିବ। ମା ମାନେ ଶାଶୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସାଧାରଣ କଥାକୁ ସହିଯାଆନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଜଗତରେ କିଛି ଧର୍ମ ରହିଯିବ। ମା ସେତିକି ନୁହଁ, ଆଉ କହିଲେ ଚୁଆ ହଳଦୀ ଚନ୍ଦନେ ଆଦର, ଚୁଆ ହଳଦୀ ଚନ୍ଦନେ ଆଦର, ଚୁଆ ହଳଦୀ ଚନ୍ଦନେ ଆଦର, ଚୁଆ ହଳଦୀ ଚନ୍ଦନେ ଆଦର, ଏବେ ଏସଲ ସସ ବାଉଡରେ। ଓହୋ ଏବେ ପାଉଡର ସ୍ନେହ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆଗେ ଚୁଆ ଚନ୍ଦନ ହଳଦୀ ଅତର ଲଗାଉଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ସାରେ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ହଳଦୀ କାଇଁ ଲଗାନ୍ତି? ହଳଦୀ ଲଗେଇଲେ ଚର୍ମ ରୋଗ ହବନି, ଚର୍ମର ତେଜ ସୌର୍ଯ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢେ। ନାଇଁ ଆଉ କଣ ଦଶୀ ପୋକ ସବୁ ଉପର ମୁହାଁ ହଉଥିଲେ। ଆରେ, ଏବେ ଆଉ ହଳଦୀ ତମେ ଲଗାଉନ, ଏବେ କାହିଁ ଲଗାନ୍ତିନି? ଫେରାଲ ଲେବୁଲକୁ ବୋଳି ଦେଇକି ହଁ ପଣୁଷ ପାଉଡରକୁ ମୁହଁରେ ଛିଞ୍ଚିକି ସତେ ଯେମିତି ମାନେ ପାଉଁଶ ଗଦାରେ କୁତି ଗଡିକି ମୁହଁ ଦେଖାନ୍ତି। ଓହୋ ତାହେଲେ ହଳଦୀ ଲଗେଇଲେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢେ, ମୁହଁର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଣିଥାଏ। ହଳଦୀ ଲଗେଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ। ଆଗେ ଥିଲା ଦଣ୍ଡି ନଥବ ଶଣି, ଆଗେ ଥିଲା ଦଣ୍ଡି ନଥ ବସଣି, ଆଗେ ଥିଲା ଦଣ୍ଡି ନଥବ ଶଣି, ଆଗେ ଥିଲା ଦଣ୍ଡି ନଥ ବସଣି, ଏବେ ନାକ ଫୋଡା ରହିଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ନାକରେ ମା ମାନେ ସେତେବେଳେ କଣ ଲଗଉଥିଲେ? ତମେ କହିପାରିବନି। ବସଣି ଦଣ୍ଡି ହଁ ନଥ ଫୁଲୁଗୁଣା ନାକଚଣା ମୟୂର ବସା ଗୁଣା। ଆଚ୍ଛା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନାକରେ ଲଗେଇଲେ ପଣ୍ଡିତ ଆମର କଣ ଲାଭ ହୁଏ? ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ଗର୍ଭକୁ ଯାଉଥିଲା, ହଁ ଆଉ ଗ୍ୟାସ ହଉନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାଣିରେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ରୋଗ ହବନି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ କଣ ଏବେ ନାକ ଫୋଡା ରହିଲାନି। ହଁ। ତେମେ ଭାବୁଛ 5-6 ଜାଗା ଫୋଡେଇଥାବୁ, ହଁ। ରଣପୁର ମାର୍କେଟ କୁ ଯାଇଥାବୁ, ଆଚ୍ଛା। ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥାବ, ବଜାରରେ ସିଙ୍ଗାଣି ପଚିଲା ଆସିକି କୋଣାରେ ଉପରକୁ ଜମ୍ପିଂ କରିବ। ଓହୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ତାହେଲେ ନାକ ଫୋଡେଇବା ଭଲ। ସେତିକି ନୁହଁ, ନାକ ତାହେଲେ ଫୋଡେଇବା କବି ଭଲ। କହିଲେ କହିଲେ ଆଗେ ଥିଲା ନା ସାନୁସା ଓଢଣା, ଆଗେ ଥିଲା ନା ସନୁଷ ଓଢଣା, ଆଗେ ଥିଲା ନା ସାନୁସା ଓଢଣା, ଆଗେ ଥିଲା ନା ସନୁଷ ଓଢଣା, ଏବେ ମୁଣ୍ଡରେ ଉଡିଲାଣି ପାଲା। ଓହୋ ସେତେବେଳେ ମା ମାନେ ନାସିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଢଣା ପକଉଥିଲେ। ବହୁତ ଲୋକ ମର୍ଡର ହଉଥିଲେ। କଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢଣା ପକେଇଲେ ମରୁଥିଲେ? ସେତେବେଳେ ହଙ୍କା କଳ ନଥିଲା, ନଳକୂପ ଯୋଉ ନଥିଲା, ବାଡିରେ ମାନେ କୂଅ, ଦାଣ୍ଡରେ କୂଅ। ହଁ ଦାଣ୍ଡ ପଟେ ଚାନ୍ଦିନୀ କୂଅ, ହଁ। ଏପଟେ ଦେଢଶୁର ଦଦା ଶ୍ୱଶୁର ମଳାଶୁର ବହୁଟି ନାକେ ଓଢଣା ପକେଇକି ଯାଇକି କୂଅରୁ ପାଣି କାଢୁ କାଢୁ ଦୌଡି ଛନ୍ଦୁଣି ମନ୍ଦୁଣି ହେଇକି ଗୁଡେ ପଡିକି ମର୍ଡର ହଉଥିଲେ। ଏବେ ନାହିଁ ଓଢଣା, ମୁଣ୍ଡେ ଫୁଲ ଚାଲି ଯାଉଥବ ଦୁଲ। ଓହୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢଣା ପକେଇବା ମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଯଶକୀର୍ତ୍ତି ବଢେ, କେହି ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି କରିବେନି, ଓଢଣା ପକେଇବେ। ସେତିକି ନୁହଁ, ଆଉ କଣ? ଆଗେ ବିବାହ ହେଉଥିଲେ ପାଞ୍ଜିରେ, ଆଗେ ବିବାହ ହେଉଥିଲେ ପାଞ୍ଜିରେ, ଆଗେ ବିବାହ ହେଉଥିଲେ ପାଞ୍ଜିରେ, ଆଗେ ବିବାହ ହେଉଥିଲେ ପାଞ୍ଜିରେ, ଏବେ ବିବାହ ହେଲେ ମନ ରାଜିରେ, ଏବେ ବିବାହ ହେଲେ ମନ ରାତିରେ, ଆଗେ ଦାନ୍ତ ଖସୁଥିଲେ କାଠିରେ, ଆଗେ ରଥ ବସୁଥିଲେ କାଠିରେ, ଏବେ ବସ ପଶିଲା ପାଟିରେ। ହେ ହେ ଆରେ ସେଟା ବ୍ରଶ ହଉନି, ଯୋଉ କଲଗେଟ ଲଗାନ୍ତି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେ, ସେଇଟା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାଇରିଆ ରୋଗ ଆଜି ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଦାନ୍ତ କାଠିରେ ଯୋଉ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଥାଏ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରଶ ରେ ନଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଦାନ୍ତ କାଠି ଘଷିଲେ ଦାନ୍ତ ମଜବୁତ ହୁଏ। ପୁଅ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତେ ଏସବୁ କଥା ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି ନା, ଗୋଟେ ସତୀ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର
ଆୟୁଷ ଯଶକୀର୍ତ୍ତି ବଢେ। ଶାଶୁ ସେବା କରିବ ହଁ। ଶ୍ୱଶୁର ସେବା କରିବ ଯଦି ବୁଢୀର ଫାଇଲେରିଆ କଣ ହେଇଥିବ ଚଢିକୁ କୁଟି ଦବ ଆରେ ବୋଳା ପିନ୍ଧା ଯାଉ ରହ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କବି ଲେଖିଲେ